हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बाइनेंस ऐप यूज़ करके आप कैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं और इसके लिए आप बाइनेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है बाइनेंस से कोई भी क्रिप्टो बाय करने का, और जब आपका प्रॉफिट बन जाए फिर आप सेल कैसे कर सकते हो। मतलब ख़रीदने से लेके सेल करने तक और प्रॉफिट कमाने तक सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये समझने सीखने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। स्टार्ट करते हैं भाई। इसके बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और पहली मर्तबा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप ओपन करना है। बाइनेंस पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पहले आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनता है, वेरीफाई कैसे होता है, तो इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देखें और पहले अपना एक वेरीफाइड अकाउंट बाइनेंस पे बनाएं। फिर आपने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे कैसे डिपॉजिट करने होते हैं वो भी मैंने पहले से बताया हुआ है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अकाउंट बनाओगे, वेरीफाई करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपने ट्रेड पेज पे आना है। क्योंकि यहाँ पे देखें, क्रिप्टो करेंसी ख़रीदने के लिए, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी तो चाहिए होगी। ऐसे में ज़्यादा बेहतर है कि आप USDTs ख़रीदें। तो USDTs कैसे ख़रीदने होते हैं उसके लिए आप जाएंगे ट्रेड पे। सही है, ट्रेड पे आपको टॉप पे ये P2P ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बाय पे रखेंगे, पहले यहाँ पे USDT रखेंगे, फिर अमाउंट आप सेलेक्ट करें कितने अमाउंट का आप ख़रीदना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2000 रखा। और उसके बाद फिर पेमेंट मेथड आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे वो आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ से इजी पैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर इंडिया से हैं या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो टॉप कॉर्नर में ये PKR जिस तरह लिखा हुआ है पाकिस्तानी करेंसी, उसमें आप यहाँ से अपनी कंट्री की जो करेंसी है वो सर्च करें। उसके मुताबिक आप यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से अगर INR सेलेक्ट करूँ तो ये इस तरह आ जाएंगे और ये आप सेलेक्ट करेंगे। अब जब आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपके करेंसी के मुताबिक रेट्स में यहाँ ट्रेडर्स आ जाएंगे। अब मैंने USDT सेलेक्ट किया है तो USDT 290 से अब स्टार्ट हो रही है प्राइजेस। ठीक है, जिनकी प्राइस कम होगी वो ऊपर नज़र आ जाएंगे, जिनकी ज़्यादा होगी वो नीचे होते नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ से पहले यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए, मतलब क्रिप्टो करेंसी ख़रीद के उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट आपने यहाँ पे डिपॉजिट करने होते हैं। तो ये आप सेलेक्ट करने के बाद ट्रेडर्स देखें कि जो ट्रेडर्स जिसके साथ आप ट्रेड करेंगे, जिससे आप क्रिप्टो बाय करेंगे, उनके 99% से अबव हो। सही है, परसेंटेज आपने देखनी है। फिर 8-10 हज़ार से ज़्यादा उन्होंने ट्रेड्स किए हों तो उनसे आप ट्रेड करें। हर बंदे के साथ आपने ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके 100% कंप्लीट है। सही है ट्रेड्स, तो ये तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए कि आपको कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाए जिसके 100% हो। जैसे यहाँ पे 2-3 टॉप पे जो हैं उनमें से 2 100% इनके ट्रेड्स कंप्लीट शो हो रहे हैं और 2000-3000 से ज़्यादा इन्होंने ट्रेड्स किए हैं। बहरहाल आपने ट्रेड्स देखने की कितने ट्रेड्स उन्होंने किए हैं और कितने परसेंट कंप्लीट किए हैं वो देखने हैं, 99% अबव हो। और उसके अलावा रेट वगैरह देख के आप यहाँ से बाय करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जितना अमाउंट आप लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर आपने पहले पेमेंट करनी होती है, जो सा पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट किया उसके मुताबिक पेमेंट करनी होती है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, वो करके पिक्चर्स भेजेंगे तो आगे से वो USDTs आपको सेंड करेंगे। इस बारे में मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पे पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मैं उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अब जब आप अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा आपके स्पॉट वॉलेट पे, बल्कि जब आप किसी से बाय कर रहे होंगे तो आपके फंडिंग वॉलेट पे आएगा। यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे और अमाउंट इंटर करके आपने लेके आना है स्पॉट वॉलेट पे। ठीक है, स्पॉट वॉलेट से जाके आप ट्रेडिंग करेंगे। अब आपके स्पॉट वॉलेट पे अमाउंट आ गया, उसके बाद आपने ट्रेड्स पे जाना है। ट्रेड्स पे जाके आपने यहाँ से जो भी क्रिप्टो आप बाय करना चाहते हैं, जिस क्रिप्टो पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से उसका पेयर सेलेक्ट करें। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप कौन सी क्वीन पे इन्वेस्ट करें, ये आपकी अपनी रिसर्च है। ज़ाहिर है ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ तो वक्त के साथ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ पे प्रॉफिट बनेगा, किसी पे नुकसान होगा। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि किस करेंसी पे इन्वेस्ट करें, बल्कि ये जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके मुताबिक आप खुद से रिसर्च करें कि कौन से कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ। तो तरीका ये है कि आप जिस पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले उसका पेयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ USDT में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके जितने भी पेयर्स हैं वो शो हो रहे हैं। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ BTC पे, तो ये BTC यहाँ पे आया। अब मैं BTC सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब BTC की जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है इस साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने बाय पे रखना है ख़रीदते हुए। फिर यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं और मार्केट रेट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, इनको हम डिटेल से
وقت کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں سمجھیں گے، لیکن یہاں پہ میں کچھ کرنسیز خرید لیتا ہوں. تو میں یہاں سے مارکیٹ ریٹ ہی سلیکٹ کیا، پھر مارکیٹ پرائس جون سی بھی ہے میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں 10 USDT. صحیح ہے، صرف آپ کو سمجھانا مقصد ہے. تو یہ میں نے یہاں سے یہ ایڈ کیا، ٹھیک ہے. 10 USDTs کا میں خریدنا چاہتا ہوں یہاں سے BTCs. تو یہ میں نے لکھا. آپ اگر چاہیں تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں لمٹ میں جب آپ لگا رہے ہوں گے نا، تو ایسے میں پھر آپ اپنے مرضی کے مطابق جتنا آپ لگائیں گے لمٹ، اس پہ جب آپ کا یہ پرائس آ جائے گا تو تب یہ آٹومیٹکلی خود بخود بائی ہو جائے گا. جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ 90 پہ آ جائے یہ، تو خود بخود یہ بائی ہو جائے. یہ میں نے رکھا، اور جتنے میں لگانا چاہتا ہوں وہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں. تو جیسے میں یہاں سے 10 USDTs لگانا چاہ رہا ہوں، تو جتنے مجھے اماؤنٹ کا BTCs مل جائیں گے وہ یہاں پہ لکھ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں اب یہاں پہ لمٹ میں نے لگایا ہے. آپ اگر مارکیٹ ریٹ پہ بھی کوئی کرپٹو خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے سمپل یہاں پہ بائی BTC کے اوپر کلک کرنا ہے. پھر یہاں پہ آرڈر لگ گیا ہے کیونکہ میں نے خریدا نہیں ہے، مطلب مارکیٹ ریٹ پہ میں نے سمپل لمٹ لگا کے چھوڑا ہوا ہے. اس ریٹ پہ جب یہ آئے گا تو خود بخود یہ بائی ہو جائے گا. صحیح ہے، اگر مارکیٹ رکھتے تو ڈائریکٹ یہ بائی ہو جاتا. صحیح ہے، اس طرح آپ نے بائی کرنا ہے کرپٹوز. بلکہ میں یہاں سے اس کو بائی بھی کر کے دکھاتا ہوں. اس کو میں کر رہا ہوں کینسل، ٹھیک ہے. اور دوبارہ سے میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں $10 کے، اور میں خریدنا چاہتا ہوں تو اوپر سے میں اس کو چینج کرتا ہوں مارکیٹ ریٹ پہ. اور ایک منٹ، $10 کا میں خریدنا چاہتا ہوں. جتنے BTCs مل جائیں گے وہ یہاں پہ لکھے آ جائیں گے. پھر یہاں بائی BTC کے اوپر کلک کرنا ہے. تو اب یہاں پہ یہ BTCs بائی ہو گئے اور یہ آ جائیں گے میرے یہاں سپوٹ والیٹ پہ، ٹھیک ہے. سپوٹ والیٹ پہ دیکھتے ہیں، یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں تقریباً، تو یہ اتنا اماؤنٹ آ گیا. تقریباً $10 میں نے لگائے تھے، تو $9.82 کے یہ BTC اماؤنٹ میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے. صحیح ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ کریں گے بائی کوئی بھی کرپٹو کرنسی. پھر آپ نے اپنے پاس اس کو رکھنا ہے جتنے بھی عرصے آپ رکھنا چاہیں، مہینے رکھنا چاہیں، سال رکھنا چاہیں، جتنے بھی ٹائم آپ رکھتے ہیں وہ آپ اپنے سپوٹ والیٹ پہ رکھیں گے. پھر اس کے بعد جا کے آپ سیل کریں گے. اب یہاں پہ آپ کے ذہن پہ سوال آئے گا کہ کسی بھی کرپٹو کرنسی پہ انویسٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، مطلب کس طرح ٹیکنیکل انالیسس کرنے چاہیے، فنڈامنٹل انالیسس کیسے کرنے چاہیے، رسک مینجمنٹ کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی کرپٹو کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے. تو وہ پھر میں آپ کو آگے نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بتاؤں گا. اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں ایک کورس بھی بنا رہے ہیں، تو ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دوں گا. تو اگر آپ کو ڈسکرپشن میں کورس لنک مل جائے تو وہاں سے آ کے آپ اس کا پیڈ کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس پہ ہم نے کرپٹو ٹریڈنگ سکھائی ہوئی ہے. صحیح ہے، جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دیں گے. جب آپ اس کورس کو جوائن کرو گے تو اس کے بعد آپ کو سپورٹ مل جائے گی، مطلب آپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہوں گے جو کرپٹو ایکسپرٹس ہوں گے، وہ آپ کو سکھائیں گے کرپٹو ٹریڈنگ. صحیح ہے، تو اس طرح آپ نے بائی کرنا ہے. پھر جب آپ نے سیل کرنا ہو دوبارہ آپ ٹریڈس پہ جائیں گے. اس مرتبہ آپ سیل پہ رکھیں گے، وہیں پہ اوپر سے رکھیں گے مارکیٹ ریٹ، اور اس کے بعد پھر اماؤنٹ جتنا بھی ہوگا آپ کے پاس اس میں سے جتنے اماؤنٹ کے آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں، مطلب سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اماؤنٹ آپ سلیکٹ کریں گے. جیسے میں یہاں سے فل جو ہے جتنے بھی ہیں وہ سارے میں سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے سارے سلیکٹ کیے. اس کے بعد سیل BTCs کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ سمپل ایک کلک میں سیل بھی کر سکتے ہو، اور مارکیٹ ریٹ پہ کوئی سٹاپ لمٹ بھی لگا کے رکھ سکتے ہو کہ اس کی پرائس اتنے پہ چلی جائے تو یہ ڈائریکٹ خود بخود سیل ہو جائے. یہ آپ یہاں پہ لمٹ لگا کے رکھیں گے تو اس وقت یہ خود بخود سیل ہو جائیں گے. صحیح ہے، اگر کہ آپ مینولی خود سے مارکیٹ ریٹ پہ سیل نہیں کرنا چاہتے ہیں بعد میں، بلکہ ابھی سے آپ لمٹ لگا کے رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لمٹ لگا کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے بائنانس سے کرپٹو کرنسیز بائی اینڈ سیل کرنے کا. مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ.